नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इसी तरह इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा करें वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब, सुबह खैर। तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका वालिहाना इस्तक़बाल है हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक एक छोटा सा वाक़या और फिर इंशाअल्लाह हम हकीम साहब की तरफ चलेंगे। उनकी खूबसूरत सी शायरी आपकी समातों में रस घोलने को मुंतज़र है। हज़रत रबिया बिन काब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, आपकी खिदमत करते थे, वज़ू कराते थे, बहुत सारे खिदमात अंजाम देते थे। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया क्या मांगते हो? तो कहा कि या रसूलल्लाह, एक छोटी सी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जन्नत में मुझे आपकी रिफ़ाक़त अता कर दे। और वाक़ई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की उनके हक़ में, यकीनी तौर पर अल्लाह ने कबूल की होगी। उन्होंने शादी नहीं की थी। रसूल पाक अक्सर कहा करते थे कि रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ना मेरा ख़ानदान, ना हसब नसब, ना मेरे पास मालो मता, ना कारोबार, मुझे कौन लड़की देगा? अगली मुलाकात जब हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे, तो फिर वही सवाल किया कि रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने वही जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ना मालो मता है, ना घर बार है, ना कारोबार है, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह रोज़ मुझसे यही सवाल करते हैं, आज जो है वो मैं यही कह दूँगा कि जो हुक्म मेरे आका, जो आप जैसी आपकी मर्ज़ी। अगले दिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से वो फ़ारिग हुए तो वो मुंतज़र थे कि रसूलुल्लाह वो सवाल करें, और उस दिन रसूलुल्लाह सवाल नहीं कर रहे थे, वो खामोश थे। जब वो खिदमत अंजाम देकर जाने लगे, जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सवाल किया कि रबिया शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहा कि जो हुक्म मेरे आका, आप जैसा मुनासिब समझे, जैसी आपकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा फ़लाँ शख्स के पास चले जाओ, फ़लाँ इलाके के एक मुतमव्विल शख्स हैं, उनके पास चले जाओ और उनसे रिश्ता तलब करो। कहना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब वो चूँकि शक्ल सूरत के भी बहुत वाजिबी सी शक्ल सूरत थी, मालूमता भी नहीं था, हसब नसब भी कोई बहुत आली नहीं था, तो लड़की के वालिदैन थोड़ी देर के लिए पसोपेश में पड़ गए। लेकिन जब उन्होंने ये सुना था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, तो उन्होंने वो रिश्ता कबूल कर लिया। अब शादी हो गई, निकाह हुआ, लेकिन निकाह से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत सी, प्यारी सी एक बात कही अपने सहाबा से। हज़रत हारिसा बिन नौमान से कहा कि तुम्हारा घर खाली पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास कई मकान हैं, लेकिन एक मकान जो है वो खाली है, वो दे दो मेरे रबिया को, अपनी दुल्हन को जब वो लेकर आएगा तो वहाँ क़याम करेगा। इसी तरह बुरीदा असलमी एक दूसरे सहाबी थे, उनसे कहा कि खजूर की गुठली के बराबर जो है वो सोना दे दो, ये उस लड़की का महर होगा। हज़रत उस्मान गनी से कहा कि उस्मान एक मेंढे का बंदोबस्त करो। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा जो हुक्म मेरे आका। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे जो है वो हम वलीमे का खाना तैयार करेंगे। तो इस तरह जो है हम ये देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से, अपने सहाबा की खैर खाही से, न सिर्फ ये कि एक शख्स का घर बस गया, बल्कि तमाम मामलात जो थे वो बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम पा गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि दीन नसीहा, कि दीन जो है ये भलाई का नाम है, खैर खाही का नाम है। इसे आज जो है वो हमने मुश्किल बना दिया है। हालांकि मानते हैं कि नेकी में थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है और तभी तो ये नेकी इबादत का रूप लेती है, लेकिन नेकी की तलाश, नेकी की जुस्तजू, उसके मौक़े और किसे इसकी ज़रूरत है, इस पर गौर व खौज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिआर भी था, सहाबा इकराम का वतीरा भी था। कितना ही अच्छा हो कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल कर लें। अब हम चलते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खूबसूरत से वाक़े के बाद हकीम साहब की तरफ, और उनके खूबसूरत कलाम के लिए तमाम नाज़रीन की तरफ से पुरज़ोर सिफारिश, पुरज़ोर गुजारिश हकीम साहब। शुक्रिया। ये शादियों के मामलात बहुत बदल गए हैं, और यकीन करें कि जब मैंने निकाह किया था तो मैं बेरोज़गार था और बहुत परेशानी में था। लेकिन आज ख़ानदान के आसूदगी के मामले में, ख़ानदान हो या गांव हो या शायद शहर हो, आसूदगी के मामले में मैं सबसे बुलंद मकाम पर हूँ। तो शादी का मालो मता और हसब नसब और इन चीज़ों से वाकई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं यहाँ देना मुनासिब हो कि नहीं हो, लेकिन लोग, मैंने पहले भी इस तकलीफ़ को ज़ाहिर किया है कि लोग अपनी
بیٹیوں کو بوڑھی کر دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو، وہ اچھے رشتے اور وہ کاروباری رشتے، اور شادی نہیں کرتے، وہ نکاح نہیں کرتے، سودا کرتے ہیں۔ بالکل حکیم صاحب، اگر یہ سودے بازی بند ہو جائے تو کوئی لڑکی اپنے گھر پہ نہ بیٹھی رہے۔ میرے کئی عزیز ہیں، بہت لوگوں کو تو نہیں جانتا، لیکن میرے کئی عزیز ہیں جن کے بچے میرے بچوں سے بہت بڑے ہیں، اور ان کی لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لیکن وہ ڈھونڈ رہے ہیں، 2 شوہر ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک مر جائے تو ایک باقی رہے۔ اور 2 شوہر کیا ہے؟ ایک وہ جائیداد والا ہو، صاحب حیثیت ہو، اور ایک وہ خود ہو۔ یہ 2 شوہر ڈھونڈنے والوں کو ایک شوہر بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے مثال دی، کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں۔ بالکل درست ہے حکیم صاحب، آپ کی باتیں لوگوں کے دل میں اترتی ہیں، اس لیے بر موقع بر محل باتیں ہمیشہ اسی طرح اپنے ناظرین کے گوش گزار کر دیا کریں، نہ جانے کب کس کا بھلا ہو جائے۔ میرے عزیزوں میں تقریباً 10 لڑکیاں بوڑھیاں ہو چکی ہیں، اور کم از کم 20 لڑکیاں بوڑھی ہونے کو ہیں، لیکن وہ بس اچھا دیکھنے میں رہتے ہیں۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ خود کر دیتا ہے، آپ کی نیت اگر اچھی ہو تو، کہ وہ کم کماتا ہے، ارے کم کماتا ہے تو کیا ہو گیا، اللہ سے تو زیادہ ڈرتا ہے وہ۔ آپ دیکھیں اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، یہ مت دیکھیں کہ کمائی کتنی ہے۔ اگر واقعی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مال و متاع دینا بہت آسان ہے۔ نیت ٹھیک کریں، بچیوں کو بوڑھی نہ کریں۔ یہ ہماری فیملیوں کی بچیاں اپنے منہ سے کبھی نہیں کہیں گی کہ ہمیں ور چاہیے۔ معاف کیجیے گا، غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد عالی حکیم صاحب۔ کتنے آسائش و آرام دیے ہیں تو نے، کتنے آسائش و آرام دیے ہیں تو نے، جو ضروری تھے وہ سب جام دیے ہیں تو نے۔ واہ سبحان اللہ۔ کتنے آسائش و آرام دیے ہیں تو نے، جو ضروری تھے وہ سب جام دیے ہیں تو نے۔ جانتا ہوں کہ میرے بس میں نہیں تھا کچھ بھی، جانتا ہوں کہ میرے بس میں نہیں تھا کچھ بھی، کام کچھ ایسے بھی انجام دیے ہیں تو نے، کام کچھ ایسے بھی انجام دیے ہیں تو نے۔ اور شعر دیکھیں کہ اس میں کچھ میرے لیے بہتری ہوگی شاید۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی تکلیف دیتا ہے نا، اس میں بھی بہتری ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے بعد میں ہیں، جب اس کا نچوڑ نکلتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو اللہ کی عنایت ہے جسے ہم خراب سمجھ رہے تھے۔ اس میں کچھ میرے لیے بہتری ہوگی شاید، کچھ تو سوچا ہے جو الزام دیے ہیں تو نے، کچھ تو سوچا ہے جو الزام دیے ہیں تو نے۔ اس میں میرے لیے شاید، اس میں میرے لیے، اس میں کچھ میرے لیے بہتری ہوگی شاید، کچھ تو سوچا ہے جو الزام دیے ہیں تو نے۔ اپنا دیدار کی خواہش بھی میری پوری کر، اپنے دیدار کی خواہش بھی میری پوری کر، جو ہے مشرک انہیں اصنام دیے ہیں تو نے، جو ہے مشرک انہیں اصنام دیے ہیں تو نے، اور ان کو پینا بھی تو مشکل نہیں ناممکن تھا، ان کو پینا بھی تو مشکل نہیں ناممکن تھا، کس قدر تلخ مجھے جام دیے ہیں تو نے۔ واہ واہ۔ ان کو پینا بھی تو مشکل نہیں ناممکن تھا، کس قدر تلخ مجھے جام دیے ہیں تو نے۔ اور مقطع کا شعر ہے، بہت شکریہ۔ طور تکلیف اٹھانے کی تربیت دے کر، طور تکلیف اٹھانے کی تربیت دے کر، مجھ کو آسائش و آرام دیے ہیں تو نے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے، آسائش و آرام دیے ہیں تو بہت نے۔ عمدہ۔ تو سب اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں، جو تکلیف بھی دیتا ہے اس میں ہماری بڑی خیر ہوتی ہے،
لیکن ہم بہت بعد میں سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کی زندگی کے شب و روز ہے حکیم صاحب، گردش ایام ہے جو آپ نے شاعری کے قالب میں سمو دیے ہیں، غزلوں کے روپ میں ڈھال دیے ہیں. بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ. دیکھیں دیاوتی جی بھی موجود ہیں، لیکن ان سے پہلے محمد اسلام صاحب آپ کے سوال کو یا آپ کی کال کو شامل کریں گے. دیاوتی بہن تھوڑا سا انتظار. جی اسلام بھائی. جی حکیم جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیشاب میں دھاگ جانا اور مزی جانا اور قبض رہتا ہے. جھاگانا، دھات جانا. جی جی ٹھیک ہے، اور قبض کی شکایت ہے. ٹھیک ہے، بس یہی سوال ہے ہمارا. بہتر. جی دیاوتی جی. جی السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا سواگت ہے دیاوتی جی، ہماری بہن کا. طبیعت کیسی ہے بھائی صاحب؟ بھابھی کیسی ہے؟ طبیعت کچھ بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور بھابھی کی کیا برائی کروں. آن ایئر ہیں ہم، لائیو ہیں. اللہ نے جو کچھ دیا بھابھی کے روپ میں وہ میرے لیے مناسب ہی ہوگا. بتائیے کیا سوال ہے. جی بھائی صاحب، انہیں کی کرپا سے سب کچھ ہو رہا ہے، انہیں کا آشیرواد ہے جو اتنے ہم بھی صاحب کے ساتھ میں پھل پھول رہے ہیں اور بیماری سے دور ہو رہی ہے، اور سب اچھے چھوٹے چھوٹے نسخے بنا کے گھر میں ٹھیک ہو رہی ہے. یہ انہیں کا آشیرواد ہے. ہاں میں تو منع نہیں کر رہا، آپ ان کی طرفداری کر رہی ہیں جن سے آپ ملی بھی نہیں، جنہیں دیکھا بھی نہیں. جی بھائی صاحب، میرے لیے تو وہ میری ماں کے سامان ہے، کیونکہ میں تو، آپ میرے بھائی ہو، میں بہت بھاگیوان ہوں، اور بھابھی تو میری ماں کے سامان ہے. میں تو چاہتی ہوں ایک بار مل لوں، گلے کا لاسٹ ہے، ان کو بہت اچھے سے پیار کر لوں. آپ ایک بار ملیں گی دیاوتی جی تو آپ کا دل چاہے گا کہ بار بار ملیں. وہ اتنی محبوب اور اتنی پیاری شخصیت ہیں، اتنا ممتا کی مورت آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. بہت ہی پیاری ہیں، بہت پیاری. جی. اور ایک سوال بھی ہے بھائی صاحب میرا، یہ جو یہ ہم آپ بولتے ہیں نا، یہ لے لو، کیا بولتے ہیں یہ، اس کے لیے یہ وائٹ سوڈا ہفتے میں ایک دن کیلشیم کے لیے کیا چننا، تو اس کو ہم کتنے دن خراب نہیں ہوتا، اس کو ڈبی میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں، اور ہفتے میں 3 دن میں آپ ایک دن بتاتے ہو، تو کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں. بھائی صاحب میری تو طبیعت مسٹر کی بہت اچھی ہوگی، ہمارا تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم اتنے اچھے ہو گئے. مسٹر تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں جن کا ویڈیو دیکھ کے کہ ہم یوٹیوب پہ دیکھا، آپ ہمیں بھی دوائی دو، اور سب کو بتاتے رہتے ہیں یہ دوائی لو، یہ لو، وہاں سے منگاؤ. اور بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ حکیم بھائی صاحب کے سے منگانا تو گارنٹی ہے نا، ہم گارنٹی نہیں دیں گے باہر سے دوائی. جی بہتر. جی حکیم صاحب. جی کیلشیم تو آپ کی ہماری عمر والوں کو تیسرے دن یا ہفتے میں لے لینا چاہیے. اور کیلشیم کہتے ہیں چونے کو. چونا ایک چاول کی برابر لے لینا چاہیے دودھ کے ساتھ. یہ اصلی کیلشیم چونا ہے جو پنواڑی پان پہ لگاتا ہے نا، یہ ہی کیلشیم ہے اصلی. اسی سے سب کیلشیم تیار ہوتے ہیں، اور چیزوں سے بھی نکالتے ہیں، لیکن اس سے بہتر کوئی کیلشیم نہیں ہے. اور اس کی ٹیبلٹس بھی آتی ہیں، لیکن یہ چونا تو 1-2 پیسے کا پڑتا ہے، ایک چٹکی یا ایک چاول کے برابر. چونا کبھی خراب نہیں ہوتا. اور یہ اگر آپ سوڈے کی بات کر رہی ہیں، کھانے کا سوڈا، کہ اس کو بھی میں نے خراب ہوتے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ یہ تو خود ہی اینٹی بائیوٹک ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی کبھی خراب نہیں ہوتا. اور موئسچرائزر میں اگر رکھ دیں گے سیلن کی جگہ، خراب جگہ، تو کوئی بھی چیز خراب ہو سکتی ہے. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کو سپورٹ نہ کریں تو آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتی. تو شوہر کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جو عبور خانہ داری ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہے. کیا کہتے ہیں ہندی میں،
पूरे खानादारी को नहीं मालूम, क्या कहते हैं, ग्रह नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा कि साहब, मेरी हिंदी कमजोर है बहुत। और वो ये जो घर की जो गृह मंत्री है ये फीमेल होती है, और बाहर का जो जिम्मेदारी है वो शौहर पे होती है। लेकिन काफी शौहर ऐसे हैं जो घर की जिम्मेदारियों में भी अपनी पत्नी की मदद करते हैं, और ये बुरी बात नहीं है, ये सुन्नत तरीका है। अपनी जोजा, अपनी बीवी की घर के काम में मदद कर देना। वो एक मशहूर हदीस तो आपको पता है कि एक साहबी ने दरवाजा बजाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद रहे थे। अब आज तो लोग कोई आटा गूंदते देख ले हस्बैंड को तो लोग शेम करेंगे, लेकिन आटा गूंद रहे थे, ऐसी सने हुए हाथों से उठे और कुंडी लगाते थे। पहले चिटकनी नहीं होती थी, या वो बिलैया होती थी, ऐसे घुमा के लगा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और ऐसे एक हाथ से सनावा और बड़ी मुश्किल से कुंडी खोली, उन साहबी से बात की, और फिर दरवाजा बंद करके आ गए। फिर आटा पूरा गूंदा होगा। वो सहाबी जो उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी होते थे, उन्हें सहाबी कहते हैं। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनको सहाबी कहते हैं। तो सहाबी इतना फॉलो करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो सहाबी ने जब देखा तो रोजाना अपने घर का आटा गूंदते थे, और उन्हें ये सुन्नत अदा करनी थी कि मैं आटा गूंदता हूँ और कोई नेचुरली मेरे दरवाजे पर आके आवाज दे और मैं उन्हीं सने हुए हाथों से अपना दरवाजा खोलूं और ये सुन्नत अदा हो जाए। साल लग गए, रोज आटा गूंदते थे, कोई आता ही नहीं था। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए, जो अपनी जोजा का अपनी इतना ख्याल रखते थे कि उनके घर के कामों में मदद कर देते थे। मैं भी अक्सर मैं शेयर करता हूँ कि भाई मुझे तो कभी टांगे दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे दर्द ही ऐसा नहीं होता कभी, लेकिन कभी कभी मैं भी अपनी बीवी की टांगे दबा देता हूँ। तो मेरी बीवी कहती है, अरे आप चैनल पे ऐसा क्यों बोलते हो, लोग क्या समझेंगे? अरे मैंने क्या, मैं सुन्नत कर रहा हूँ, अगर मैंने बोल दी सुन्नत जिस मकाम से मैं बोलता हूँ तो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, तो वो शर्माएंगे नहीं अपनी सुन्नत अदा करने में या अपनी बीवी का। जिंदगी भर बीवी अपना काम करती है, अगर उसको कभी जरूरत पड़ जाए तो आटा भी गूंदो, उसकी खिदमत भी करो, उसके पैर भी दबाओ, उसके बर्तन भी धो दो। जब ये सब नहीं था तो मैं खुद कर देता था। अब तो बहुत मुआविन है, बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन जो शौहर करेगा, आज तो नर्स लगा दो, कुछ भी करे, पैसे ही तो लेगी, लेकिन बीवी मुतमईन नहीं होगी। वो शौहर की मोहब्बत से जो बीवी मुतासिर होगी, वो किसी मुलाजिम की खिदमत से नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, मैं बहुत लंबा खींच गया, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हम दुनिया की गुलामी कर देंगे, अपनी बीवी के काम नहीं आएंगे। बिल्कुल हकीम साहब, बिल्कुल मुत्तफिक। बूटा सिंह जी आपसे मुखातिब है सालार भाई, थोड़ा सा इंतजार। जी बूटा सिंह जी फरमाइए। मैंने हकीम साहब के गूंद मंगाया था, सियात और चौबोजा गूंद, तीन तो गूंद एक दूसरा तीसरा आता है, तीनों मंगाए थे मैंने। तो मेरे को प्रॉब्लम थी कि मेरे ज्वाइंट में पेन थी जी। तो मैंने वो गूंद लिए, पता नहीं तो मेरे से गूंद और ज्यादा लिया गया जो गूंद सिया है ना। हाँ। तो मेरे खून की कमी होगी बहुत ज्यादा। अच्छा। खून मेरे 12 ग्राम खून था, तो खून को मेरे को पहले सांस फूलने लग पड़ा। तो उसके बाद में जब खून मैंने चेक कराया तो मेरा खून ब्लड था और सारा 5 ग्राम रह गया था। तो मेरे को समझ नहीं लगा कि इतना खून की कमी क्यों हुई, लेकिन सभी मैंने टेस्ट कराई है, आपने कोई टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है बूटा सिंह जी। दर्द का क्या हाल है आपके? दर्द थोड़ा कम हुआ था, लेकिन मैंने दवाई रोक दी बीच में। ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, सालार भाई का सवाल भी ले लें। जी सालार भाई बताइए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजी, मेरे को हकीम साहब से ये पूछना है कि जैसे लोग नशीली चीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और बहुत सारे लोग जो है तो चाय भी ज्यादा पीते हैं, इससे हमें बाद में बीमारी होती है, बीमारी के कारण हमें तकलीफ होती है, तो ऐसी कोई सादा नुस्खा है वकीम साहब के पास कि जो ये चीजों से छुटकारा भी पाए और शरीर भी सही रखे? इन चीजों में चाय भी शामिल है? हाँ जी बाजी, बिल्कुल। आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है सालार भाई। जी नहीं, चाय तो मैं भी बहुत पीता हूँ बाजी, बहुत मेरी पीता हूँ कमजोरी है। जी जी हकीम साहब, सुनिए सालार भाई, सुनिए जी। सालार भाई, ये जो किसी भी चीज का एतदाल बहुत जरूरी है। आपको शायद मालूम होगा कि जितने भी हम खांसी के सिरप या दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उसमें शराब का कुछ हिस्सा 2-3-5% होता है। तो कभी आपने देखा होगा कि हम जब नज़ला खांसी के शिकार होते हैं तो डॉक्टर कोई सिरप लिख के देता है, हम उसे पीते हैं और पीने के बाद नींद आ जाती है। तो ये जो दवाएं हैं ये अमृत हैं जब हम एक लिमिट में और एक एतदाल में इस्तेमाल करते हैं। और ये कफ कुशा, खांसी कुशा होती हैं, लेकिन जब हम इसे नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इसके मुजरिम हो जाते हैं। नशा हराम है तकरीबन सभी धर्मों में। एक चीज आती है आफयून, और उससे बहुत सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन बनते हैं, लेकिन उसको जब लोग शौक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वही हराम है। ये एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये जहाँ ये वो शेर है, शायद जिगर मुरादाबादी के हैं कि यह मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। और ये जनाब शेख का फलसफा है अबद से सारे जहान में, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है। तो शायर ये कहना चाहता है कि हर चीज का एतदाल हो। यहाँ पर सब्र कर लो तो वहां तुम्हें खूब दी जाएगी शराबन तहूरा, जिसमें हाँ नशा भी नहीं होगा, सुकून होगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सुकून है, इस नशे में सुकून है अगर किसी तबीब के हवाले से उसकी मिकदार से लिया जाए। जो भी हम दवाएं खाते हैं उसमें नशा होता है, लेकिन वो नशा किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसकी बीमारी से निजात दिलाता है। ये नशा भी नियत पर डिपेंड है। आपने नशे की नियत की है, अब वो दवा आती है सिरप, वो जितने नशेड़ी हैं वो पूरे मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं और जरूरतमंदों को मिल नहीं पाती। तो कभी पाबंदी लगाते हैं, कभी आधार कार्ड से देने लगे, लेकिन ये नशे वाले मानते नहीं है। तो देखिए नशे में जो नियत है वो आप उससे लेंगे तो आपको फायदा करता है। और नशा छुड़ाने के लिए अज़्म चाहिए, हौसला चाहिए, गैरत चाहिए। और वैसे तो पानी भी आप ज्यादा पी लेंगे तो नुकसान करेगा। जो है एक आदमी की लिमिट, उससे ज्यादा ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। एतदाल में रहने का नाम दीनदारी है, इस्लाम है, इंसानियत है। उससे जो भी बढ़ेगा वो नुकसान उठा सकता है। जी, इस्लाम भाई का सवाल ले लेते हैं। हकीम साहब, उन्होंने पेशाब में कुछ परेशानियों का जिक्र किया है, क्या तरीका नजात है? और पेशाब के लिए एक तो बगैर दवा के पहले कोशिश करें कि 2.5 लीटर पानी रोज पी लिया करें। तो पेशाब की तकलीफें अक्सर पूरा पानी पीने से अच्छी हो जाती है। अगर इन्फेक्शन हो, तकलीफ हो, तो नमक जैतून 1 चुटकी रोजाना 1 या 2 बार पानी में मिलाकर ले लिया करें।
पेशाब की तकलीफ से वाबस्ता, किल्लत से वाबस्ता तकलीफें इससे बहाल हो जाती हैं, बेहतर हो जाती है। शिकायत भी है हकीम साहब? हाँ, इस नमक जैतून में कब्ज कुशाई भी इसमें मौजूद है। ये एसिडिटी कब्ज को तोड़ता है और इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और लीवर को मजबूर करता है कि वो अपना काम ठीक से करे, और किडनी के लिए बहुत मुहाफिज है। किडनी की जो आलूदगी है जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, तो ये उसमें बड़ा फ़ायदा करती है और आलूदगी को कम करती, गंदगी को किडनी की। तो ये बहुत सारे इमराज में काम आती है, आप इसे इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल। बूटा सिंह जी, आपके सवाल को इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपको भरपूर रहनुमाई मिले पूरी तफसील के साथ। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। नैयर जहां साहिबा और हुस्ना साहिबा दोनों फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नैयर साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? नैयर जहां साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने उस दिन हकीम साहब को फोन किया था, तो उन्होंने बताया था, मैंने कहा था मुझे सुबह में जामुन बहुत खा रही थी, पहले मुझे आराम था, उसके बाद बढ़ जा रही है बराबर। तो हकीम साहब ने बताया था कि कोई इन्फेक्शन पेट में होगा तो उसका टेस्ट कराए। तो मैं ये कह रही थी कौन सी चीज का टेस्ट कराए तो पता चले पेट में तो कई चीजें होती है ना। बेहतर, जरा फोन लाइन पे रहिएगा। हकीम साहब का एक बार फिर वालेहाना इस्तकबाल। खुश आमदीद हकीम साहब। नैयर जहां साहिबा का सवाल आप तक पहुंचा, ये जानना चाह रही हैं कि अगर पेट में इन्फेक्शन है तो कौन सा टेस्ट कराया जाए? देखिए, इन्फेक्शन का टेस्ट होता है, आप इन्फेक्शन का भी टेस्ट कह देंगे तो एक टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आप इन्फेक्शन से मुतालिक टेस्ट कहेंगे तो वो जो ब्लड लेने वाला होगा वो समझ जाएगा, और पेशाब का भी टेस्ट करा लें। बस ये 2 टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं इसको। पेशाब पीला आता है बहुत, और सुर्खी माइल भी होने लगता है। पेशाब जितना साफ होगा आपका, अगर बिल्कुल साफ आ रहा है तो समझ लीजिए कि इन्फेक्शन नहीं है। कुछ गाढ़ा या पीला आ रहा है तो इन्फेक्शन है। ये यानी अतब्बा का तरीका है जांच करने का। और फिर जो ये मशीनों से और केमिकल से टेस्ट होते हैं, ये परसेंटेज भी बता देते हैं कि कितनी परसेंटेज है, क्योंकि अतिब्बा समझ सकते हैं, आम आदमी या आप नहीं समझ सकते। लेकिन ये एक टेस्ट ज़रूरी है ब्लड का और पेशाब का। जी हुस्न साहबा, थोड़ा सा इंतज़ार। बूटा सिंह जी के सवाल की तरफ आ रहे हैं। हकीम साहब, उन्होंने गोंद चिलगोज़ा, गोंद सिया, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक जैसे उन्होंने टेस्ट करवाया तो खून की कमी महसूस हुई। अब पता चले रिपोर्ट में खून की कमी क्यों हुई और मज़ीद उनके लिए क्या रहनुमाई है? बूटा सिंह जी को सबसे पहले अपना ब्लड का ही इलाज करना चाहिए। शायद लीवर मुतासिर है उनका, और ये जो गोंद स्याह की तादाद है वो मैं बताता हूँ, आधा ग्राम। हो सकता है आपने ज़्यादा खा लिया हो, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ सकता जितना आपने बताया। तो लीवर इम्प्रेस है, और ये आप जितना भी खा रहे हैं उससे कम करिए, जितना खा रहे हैं उससे आधा या उससे भी कम कर दीजिए, और दूध के साथ लें, और जांच करा लें क्यों इतना कम है। और खून बढ़ाने के लिए नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में आप डालें और पी लें, दिन में 1 बार या 2 बार। इससे लीवर अपना जो काम है वो बहुत मुस्तैदी से करता है, और धीरे धीरे वो आपका ब्लड, और अगर उसमें सूजन होगी या पेट में कोई इन्फेक्शन होगा, पेशाब में कोई इन्फेक्शन होगा, तो वो भी जाता रहता है। अपना खूब ख्याल रखें, और क्योंकि फ़ायदा शुरू हुआ था और हो सकता है कि आपसे गलती हो गई हो, ज़्यादा तो कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, असली लें, आधा ग्राम लें, उससे ज़्यादा न लें। ये दवाएं नुकसान भी दे सकती है, कुछ भी चीज़ नुकसान दे सकती है अगर हम मिकदार से ज़्यादा लेते हैं। जी हुस्ना साहिबा, फोन लाइन पर मौजूद हैं आप?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी हम हकीम साहब से ये जानना चाह रहे थे कि जब भी मौसम बदलता है तो मेरे घुटने के बाजू का मसल फूल जाता है और ऐसे दर्द नहीं होता, लेकिन जब हम नमाज के लिए किसी काम के लिए बैठते हैं ना, तब मेरा घुटना इतना टाइट रहता है कि हमें बहुत मुश्किल होती है बैठने में, बैठ नहीं पाते। तो मसल जो फूल जाती है उसके लिए समझ में नहीं आता और फिर धीरे धीरे वो अपने आप सीधी हो जाता है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है। ऐसे दर्द नहीं रहता, जैसे कभी कभी खड़े रहते हैं तो ऐसा चमक जैसा होता है जैसे ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी अलग अलग हो गई है। और एक चीज हकीम साहब से ये भी पूछना था कि नमक जैतून अगर ज्यादा दिन रखें तो खराब तो नहीं होता? और हम ना पेट की मतलब हमें गैस बहुत होती थी तो इसलिए हमने मंगवाया था, तो 4-5 दिन हम लेते हैं तो हमें आराम होता है, फिर हम छोड़ देते हैं, तो मुसलसल लेना जरूरी है, यही पूछना था। जी हकीम साहब। आप इसे छोड़ छोड़ कर भी ले सकते हैं, मुस्तकिल भी ले सकते हैं। अच्छा, नमक जैतून खराब कभी नहीं होता। मैंने 10-10, 20-20 साल तक देखा कि ये खराब नहीं होता। और तो आप इसे अपने ज़रूरत के मुताबिक कभी कभी भी ले सकते हैं। और ये जो घुटने की परेशानी और आपने बताई, ये आगे जाके बड़ी बीमारी न बने, इसको आप सीरियस लें। और वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें। तो और एक ख़ास बात यह है कि वेस्टर्न टॉयलेट अगर नहीं हो तो उसका एहतमाम करें। घर में कुर्सी वाला जो शौचालय होता है, इससे भी आप ठीक हो सकते हैं। नहीं तो अगर दवा की ज़रूरत पड़े तो वही गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार लें, और ये आपके तमाम जोड़, नसों, पट्ठों को ज़रूरत के मुताबिक दुरुस्त कर देता है। जी कर्नल वर्मा साहब, फ़ोन लाइन पर आपका खैर मकदम है। आपके हम कर्जदार भी हैं। आपका एक सवाल महफूज है जो आपने बेल पत्थर, बेलगिरी, बेल का मुरब्बा इसके हवाले से दरियाफ्त किया था, मौका नहीं मिल सका, आज ज़रूर शामिल करेंगे। मज़ीद क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो शिकवे का तो मुझे से पहले ही आपने मेरी मतलब बोलते कि बाकी है कर्ज है ना, हमें याद रहता है कर्नल साहब, ये कर्ज रहता है मुझ पर, बहुत मेरा हिसाब सख्त होने वाला है, इसलिए मुझे याद रखना पड़ता है। जी बताइए। वो मैं ये जानना चाहता था, आपसे भी मुखातिब रहता हूँ बाजी और हकीम साहब से भी मतलब रहता हूँ मैं, तो एक शख्स जो मुसलसल 90 लोगों पर जुल्म करता है, 10 लोगों पर मतलब रहम रहता है, और एक 90 लोगों पर रहम करता है, 10 लोगों पर जुल्म करता है। तो इसका मसला क्या है? ये उसकी बेवकूफ़ी समझे या समझदारी समझे? ठीक है कर्नल साहब, थोड़ा सा इंतजार, दोनों सवालात आपके महफूज है। शगुफ्ता साहबा का सवाल ले रहे हैं। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी हकीम साहब ये पूछना था कि चेहरे पे क्या चीज लगाई जाए जैसे चेहरा सही रहे, और हमारे यहाँ जैतून, गोंद, हर तरह की इसका इस्तेमाल हो रहा है और सबको भी प्रचार कर रहे हैं, सबको भी इससे बहुत आराम मिला। हकीम साहब को बहुत मजबूत है। जज़ाक। जी हकीम साहब। देखिए, चेहरे के शादाबी के लिए अगर 40 साल से ज़्यादा के लोग हैं तो उन्हें एक हफ्ते में 1 कैल्शियम खानी चाहिए, और ये ज़िंदगी भर खानी चाहिए, चाहे वो मरीज़ हो या ना हो। इससे चेहरे पे शादाबी भी आती है और स्ट्रक्चर को मजबूत भी करता है। ये मजीद अगर खून की कमी हो तो खून बनाने की चीज़ें लें। लीवर सही काम नहीं करता तो उसको इसका इलाज करें। और आप जैसे लोगों की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है जो खुद फ़ायदा उठाकर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये भी 1 ग्राम रोज़ लेने से हमारे चेहरे की शादाबी और कशिश बरकरार रहती है। बालों में बाल बड़े अच्छे रहते हैं और बुढ़ापे तक बाल खूब अच्छे रहते हैं।
میرے بال بھی رکے ہوئے ہیں، میں بھی لیتا ہوں گوند مورنگا سفید، ایک اچھا پروٹین ہے جو سفید قسم کا بہتر ہوتا ہے. ہم عطار کے پاس جاتے تو وہ لال یا پیلا کچھ دے دیتا ہے، کچھ بھی اصلی والا لے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. جی کرنل صاحب کے سوالات حکیم صاحب. وہ ایک شعر سنا دوں میں ان کو، آپ سمجھ لیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ اور میں نے کیا جواب دیا ہے. ظلم کم ہو یا زیادہ اور پرسنٹیج، دیکھیے ظلم جو ہے انسان کو ظالم ہو جاتا ہے جب وہ بھگوان سے نہیں ڈرتا اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیتا ہے. پہلے آدمی کے پاس دولت آتی ہے، پھر اتنی خاموشی سے تکبر آتا ہے کہ سب سمجھ جاتے ہیں، اس کی پوری برادری پورے رشتہ دار سمجھ جاتے ہیں کہ اب متکبرانہ باتیں کرنے لگا، لیکن اس شخص کو ہی پتہ نہیں ہوتا، اتنا خاموشی سے وہ آتا ہے. الحمدللہ میں اس کے بارے میں روز سوچتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ کہہ دی ہو جو تکبر والی ہو. بس اس سے بچ جائیے کیونکہ یہ بھگوان کی چیز ہے. تکبر صرف بھگوان کر سکتا ہے، انسان کو حق نہیں ہے اس بھگوان کی چیز لینے میں. اور وہ شعر میں پیش کر دیتا ہوں کہ ظلم اتنا نہ کر، ظلم اتنا نہ کر کہ لوگ سمجھ لیں دشمن، ظلم اتنا نہ کر کہ لوگ سمجھ لیں دشمن، میں نے دنیا کو تجھے دوست بتا رکھا ہے. بالکل حکیم صاحب. کرنل صاحب سمجھ گئے ہوں گے آپ کی گفتگو سے. اب بیل کا مربع، بیل گری، بیل پتھر، کیا یہ تمام چیزیں ایک جیسی ہیں یا مطلب ایک ہی چیز کے مختلف روپ ہیں؟ تو ان کی تاثیر کیا ہے، کس طرح استعمال کریں؟ کرنل صاحب کا سوال کچھ ایسے ہی تھا کہ ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے تفصیل سے. ہاں، یہ چیزیں مزاج میں معتدل ہیں، یعنی نہ گرم نہ ٹھنڈی، ایک ہلکا سا ٹھنڈا کہہ سکتے ہیں انہیں، اور قبض کشا ہے، قبض کو توڑتی ہیں. اگر مربع کی شکل میں لیتے ہیں تو اسے ایک قطلہ لینا چاہیے، ایک پیس، اور یہ پیٹ کے اور اورام بھی دور کرتی ہے جو ورم وغیرہ ہوتے ہیں. اور اگر بیل گری لیتے ہیں تو وہ دودھ کے ساتھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور بیل تازی، بیل پتھر جسے کہتے ہیں، وہ اگر کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ پانی خوب پیے، تب یہ اپنے پورے فائدے آپ کو پہنچائے گی. جی ایک چھوٹا سا سوال حکیم صاحب، بیل گری کا خشک فارم ہے بیل کی، سوکھی ہوئی شکل ہے، اسے دودھ کے ساتھ کیسے لینا ہے؟ ہاں، یہ جو بیل پتھر کو ویسے بہت کم گرتی ہے، جانور بھی نقصان نہیں پہنچا پاتا، پھر بھی گرتی ہے. تو اس کو سکھا کر رکھ لیتے ہیں، تو یہ اس کو خشک کر لیتے ہیں، پھر اس کو پاؤڈر بنا لیتے ہیں، آسانی سے بن جاتا ہے. تو یہ اس کا کچا روپ ہے اور خشک روپ ہے، آپ نے صحیح فرمایا. اسے دودھ کے ساتھ کیسے لینا ہے حکیم صاحب؟ تو اسے آپ آدھا ایک چمچ کھا کر دودھ پی لیں، یا دودھ میں ملا کر، اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو شکر وغیرہ ملا کر اسے اپنا ذائقے دار بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل. ابھی کرنل صاحب نے ظلم کے بارے میں سوال کیا ہے حکیم صاحب. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، جلال میں آتی ہے. بڑے بڑے ظالم گزرے، بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، لیکن جب قدرت جوش میں آتی ہے، بدلہ لیتی ہے، انتقام لیتی ہے، تو پھر وہ رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل بن جاتے ہیں یا نمونہ عبرت بن جاتے ہیں. حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اسے ٹھنڈ لگا کرتی تھی، اور
آگ کا لوگ انتظام کیا کرتے تھے، اور یعنی ایسا اسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے کپ کپی سی تاری ہے، حالانکہ موسم گرم ہوتا تھا. تو اس کا جو اختتام ہے، یہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے جو ایک عبرت بن جاتی ہے، اس میں بصیرت کس طرح پنہا ہے؟ دیکھیے، قدرت کی طرف سے تو اشارے ہوتے ہیں، سمجھنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اس میں خوف خدا ہونا ضروری ہے سمجھنے والے کو، اور خوف خدا ہوگا تو وہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص کو میرے معلوم ہے کہ میں اتنا محتاج ہوں اللہ کا کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاجی، اور جینے کے لیے سانس کی محتاجی، اور ہر طرف محتاجی ہے. اگر وہ ایک نرو میری ایک نس کو ادھر سے ادھر کر دے تو میں وہیں کا وہیں رہ جاؤں، اور یہ سارا سب کچھ میرے لیے بیکار ہو جائے گا. ظالم ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، آج بھی ظالم ہیں. لوگوں نے بڑی قوموں کو لڑایا، انسانوں کو انسان سے لڑایا، بھائی کو بھائی سے لڑایا، کسی نے مندر توڑا، کسی نے مسجد توڑی. لیکن ہم نے دیکھا جو اس کے ذمہ دار تھے ان کی لاشوں کو کتوں نے کھایا. یہ ایک مثال ہے، اور بس اس کا انجام کیسا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں. اور یہ کوئی حساب نہیں ہے، چاہے میں ظالم ہوں تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اور دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. تو شعر کسی کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، تمہیں تمہارے جرموں کی سزا، ایک کلام پاک کا سطر ہے اس کا، تمہیں تمہارے گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی دی جائے گی. سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. بالکل بالکل یقین صاحب. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے بات کرتے ہیں. پہلے الطاف بھائی آپ سے مخاطب ہیں. صلاح الدین بھائی تھوڑا سا انتظار. جی الطاف بھائی کیا سوال ہے؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الطاف بھائی. ہاں ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے الطاف بھائی. جی میرا سوال یہ تھا، میری چھوٹی سسٹر ہے 16 سال کی، اس کے بال سفید ہو گئے وہ کافی زیادہ. نزلے زکام کی شکایت رہتی ہے؟ جی رہتی ہے. نہیں زکام تھوڑا بہت. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. صلاح الدین بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا حوصلہ افزائی کر دی آج ایک بات سنا کے. گھر والی بھی جو ہے، اہلیہ بھی جو ہے بڑی خوش ہے کہ انہوں نے جو ہے جو باتیں بتائی بڑی اچھی بتائی، اور دیکھ رہی تھی میرے طرف سے. میں نے کہا میں تو خود ہی منوس ہوں اس کام میں پہلے ہی. اس بات کا بھی ایک تھوڑا سوال تھا کہ وہ کوئی گھر میں بخار وغیرہ آ جاتا ہے تو گولی کھاتی ہے، منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں ان کے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کالا کون ختم ہو گیا، ان کو کافی آرام ہو گیا اور بہت شکر گزار ہیں وہ. اور ابھی ہم نمک زیتون اور وہ 6 چیزوں کا سکوب بنا کے کھا رہے ہیں گھر میں. سب کو بڑا سکون ہے. ہمارا بچہ جو ہے پہلے نہیں کھاتا تھا، اب تو وہ بھی کھا رہا اور بہت سکون ملا اسے ایسیڈیٹی وغیرہ میں. ایک اپنے ہمارے ایک گاؤں بھائی، ان کو کل جو پوچھا تھا میں نے جا کے ان کو بتایا، انہوں نے بھی دوا وہ نمک زیتون گلوا لیا ہے، پالس کی شکایت تھی تو. اور ایک بچی میری، اس کے لیے آپ تھوڑا دعا کرنا نواسی کے لیے، کہ وہ کھانا کھاتی ہے ابھی بھی الٹی ہو جاتی ہے اس کو. اس کے لیے خاص التماس ہے کہ آپ دعا ضرور کرنا ہے سبھی کے لیے. آپ کی دعا مجھے امید ہے کہ بڑی اللہ کو پسند ہے اور آپ بہت جلدی سنتا ہے. ضرور بس یہ ریکارڈ کروں گا میں، تھوڑا آپ چھالے کی دوا کا بتا دینا. بہتر. آپ ریکارڈ کرنے کا انتظام کریں. ہم الطاف بھائی کا سوال لے کر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. 16 سال کی بچی، مطلب ان کی بہن ہے اور اس کے بال سفید ہو رہے ہیں. حکیم صاحب دیکھیے، سپستان، عناب، السی، 3 چیزیں 100 گرام خریدنا ہے، اور 30 گرام اس میں پیپلیں جو کچن کے گرم مسالوں میں ہوتی ہیں، اسے پیپلا مول بھی ہندی میں کہتے ہیں، اس میں ملا کر اور ان کو پاؤڈر بنا لیں. اور پاؤڈر بنانے سے پہلے
उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट बच्ची को गर्म पानी पिला दें, इसे खिलाकर, या गरम गरम चाय पिला दें। ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। 4-5 महीने ये नुस्खा दें ताकि जल्दी से इनको फ़ायदा हो सके। जी, सलाहुद्दीन भाई के सवालात। बुखार में अगर वो टैबलेट्स ले लेती हैं बुखार की दवा तो मुंह में छाले हो जाते हैं। हाँ, कभी भी कोई भी एलोपैथिक दवा लें तो उसके साथ एसिडिटी की कोई बेहतरीन गोली लें तो ये आपको नुकसान नहीं देगी, और हाजमे की कोई दवा साथ में लिया करें, इंशाल्लाह फिर ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी, गूंद सियाह ख़त्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह आराम भी है, इसे जारी रखना है या रोक देना है? मुकम्मल आराम होने तक इस्तेमाल करें और वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह का एहतमाम करें। जी, नवासी अभी भी जो है उसकी वो परेशानी बरकरार है, किम साहब के कुछ खाते ही उसे क़ै हो जाती है, क्या करें? उम्र क्या है इनकी नवासी की? ये तो नहीं पूछा, लेकिन जहाँ तक याद आता है इन्होंने बताया था काफ़ी छोटी है अभी वो, 5 साल से कम उम्र है उसकी। हाँ, तो जो भी खाएं पिए खिलाते रहें, उल्टी हो जाती है, लेकिन 1 चुटकी नमक जैतून 1 बोतल पानी में, यानी 1 लीटर पानी में मिला के रख लें और थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें। जितना भी वो पिए, पूरी बोतल पी ले 24 घंटे में, ये भी बेहतर होगा। एक साथ ना पिलाएं, थोड़ा थोड़ा पानी उसको पिलाते रहें, इंशाल्लाह फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल, और एक खामोश तशक्कुर इनकी अहलिया की तरफ से भी, जैसे उन्होंने बताया कि आज भी उनके लबों पर जो है वो काफ़ी प्यार भरी मुस्कान थी आपकी बातें सुन के। वाकई बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में जो है वो इन चीज़ों से खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ सकता है, इत्तेफाक व इत्तेहाद बढ़ सकता है। इसी तरह हमेशा ये जो अपने आपके मामूलात हैं या तजुर्बात हैं वो शेयर करते रहा कीजिए हकीम साहब, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सारे घरों में खुशियाँ और मसरतें आ जाती हैं, इंशाल्लाह ये बरकरार रह सकती हैं। अरे मुझे बहुत डांट पड़ती है मेरी बीवी की तरफ से कि ये मेरे और आपके जो अज़दवाजी मामलात हैं टेलीविज़न पर क्यों शेयर करते हो। तो मैंने कहा भाई कोई खुदा का बंदा अगर होगा तो वो भी अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा, उसकी ज़रूरत को पूरी करेगा, और ये मैं कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये सुन्नतें हैं जो मामूली सी देखने में है, लेकिन क्या पता किसी की मग़फ़िरत हो जाए। बेशक। सलामत रहें हकीम साहब, बहुत जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला आपको, सेहत और सलामती की बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे भी इजाज़त तलब करते हैं और तमाम नाज़रीन से भी। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।